ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اے اللہ اشکر جماعت بھی قبول اور منظور فرما. اللہ ہمیں معاف فرما. زندہ مردہ ہمارے معاف فرما. اے اللہ تمہارا حبیب اور کل امت عزت اور زندگی نصیب فرما. اللہ مسلمانوں کو تمہیں حفاظت فرما. اللهم احفظنا فإنك خير الحافظين. ونهدنا ونجنا من القوم الظالمين. اے اللہ اشکری محفل یتیم اور بیوہ کو اسن اللہ تمہارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمان دی এরা জান্নাতে তোমার হাবিব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম লগে মিলাই দিও আমিন আল্লাহ যারা উচ্চা বিলে শরীক হইছেন तमाम সদকারে তুমি কবুল আর মঞ্জুর ফরমাও আল্লাহ এর জরিয়ায় এরা দুনিয়ার জিন্দেগিরে আসান ফরমাও আখিরাতের জিন্দেগিরে সুন্দর করে দিও ইয়া আল্লাহ এরা বাচ্চান্তরে আল্লাহ তোমার দ্বীনের পথে সাবিত কদম নসিব আল্লাহ আল্লাহ আমরার খিদমত আর গোলামি কবুল করো আমিন আল্লাহ আমরা তোমার গোলামিত কবুল আর মঞ্জুর ফরমাও আয় আল্লাহ কোনো কিছুই যেন আমরা গরিব মানুষ দুঃখী মানুষের সেবা থেকে হরাইয়া না নিতে পারি আমিন পীর ও মুর্শিদের বাগান আপনারে কিয়ামত পর্যন্ত সালামত ফরমাও ইয়া আল্লাহ হযরত ফুলতলি সাহেব কিবলার দরজাত রে বুলंद ফরমাও আমিন হযরত বরসা কিবলার হায়াত में बरकत इनायत फरमाओ अल्लाहुम्मा आमीन अल्लाह इस सिलसिला तो बुजुर्ग गुजरे गए तमाम दर्जात रे बुलंद फरमाओ अल्लाहुम्मा अल्लाह खास कर इबादत शर हबीब साहब रे गरीब के रहमत फरमाओ आमीन अल्लाह तुम्हारे बंदा ये मस्जिद शोहदा तो मस्जिद नज़ात खिदमत फरमान तमाम रे कबूल फरमाओ अल्लाहुम्मा आमीन इस जरिया तुम्हारे बंदा रे अल्लाह जन्नतुल फिरदौस आला मकाम अल्लाहुम्मा आमीन अल्लाह तुम्हारे वली रे तुम्हारे वसे मोहब्बत फरमान अल्लाह अल्लाह तुम्हारे बंदा रे तुम्हारे वली फुलतरी सब ने मिलाई दी या अल्लाह अल्लाह तुम्हारे हबीब और लवाए हमदुन से हमरा शोब रे अखलगे रखियो या अल्लाह आमीन अल्लाह दुनिया की दवार समय हमरा ईमान ने सलामत नसीब फरमाई अल्लाह आमीन अल्लाह शरदीन हमरा तुम्हारे वली अपनो संगी बनाई उठाई या अल्लाह आमीन अल्लाह जन्नत हमरा शोब रे हमरा मावा संगी बनाई तुम्हारे हबीब अल्लाह अंदा ते जरा जगह दी या अल्लाह अल्लाह तुम्हारे हबीब और लगे शख्स अल्लाह तुम्हारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और पाशे तक ये तुम्हारे दीदार जन हमरा नसीब हो या अल्लाह या अल्लाह हमरा दुनिया मुश्किलात रे आसान फरमाओ हमरा लगी हलाल रुज़ी रज़ा करो अल्लाह हमरा बीमारी को शिफा दो अल्लाह या शाफी अल अमराद इश्फी मरदाना व दल मुस्लिमीन ऐ अल्लाह हमरा लगी अल्लाह अल्लाह हमरा लगी हमरा बशो बनिया दल लगी हरमैन शरीफ में रज़ा करो या आमीन या अल्लाह रो मित्र खबर खलाइते ऐसे अल्लाह हजरत दुनिया की गेसन की बरी कर आमीन अल्लाह हमरा मोतर समय तुम्हारे हबीब रे हमरा सामने रखे जान कबूल करो आमीन अल्लाह रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखि देखि जना हमरा मरणर बयान के अपार या आमीन या अल्लाह अल्लाह तुम्हारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सैयद আমরা রে আমরা বিবেচরে কোনদিন কোন আজমাইশ ফলে মাইশুর দ্বারা সাইল বানায় না আল্লাহ فضل سبحان ربك رب العزه عما আল্লাহ মসজিদ ও খিদমত রা করে তারে কবুল ফরমাও আল্লাহ আল্লাহ ইমাম সাহেব সহ খতিব যারা আছেন এবং আল্লাহ খাদিম যারা আছেন अल्लाह मुसल्लियान कराम तमाम ने तुम्हें कबूल फरमाओ जरा कबरवासी सुनने लगी मस्जिद में दात और वसीला बनाई अल्लाह फضل سبحان ربك رب العزه عما يصفون आय अल्लाह अल्लाह हमरा माबूद खुल जरा शरीक हुई जे जे नियत शरीक हुई अल्लाह তারা নিয়ত অনুযায়ী তারা উজরত দান করো ইয়া আল্লাহ তারা সমস্ত নেক মাকাসিদ গুলো পুরা করে দাও ইয়া আল্লাহ আল্লাহ যারা ইয়াতিম স্পন্সরেশন तमाम রে কাফিলুল ইয়াতিম হিসেবে কবুল আল্লাহুম্মা আমিন সুবহান রাব্বিকা রাব্বিল ইজ্জাতি আম্মা ইয়াসিফুন ওয়া সালামুন আলাল মুরসালিন আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন আমিন